Lijepo vas pozdravljam. Dakle, bit će danas jedno malo izlaganje o jednoj temi koja je često puta i vama i onima od kojih ste tražili savjeta dala veliku glavobolju. O čemu se radi? Radi se o urođenom načinu emocionalne reakcije. Ima ljudi koji nekim malim povodom, a pogotovo većim, imaju vrlo žestoku, burnu emocionalnu reakciju. I to je kao jedan uragan, plane. I nakon što je planulo, se smiri. I često se puta ta osoba čudi što oni oko nje ne vide da je sve gotovo, da se stvar smirila, da taj uragan, da ta eksplozija negativnih emocija je bila jedna, skoro bih rekla, koji put samo bura u čaši vode. Druga osoba prema kojoj je bila upućena ta reakcija, često puta tu reakciju doživi kao jedan strašni napad, kao jedno nepravedno optuživanje, kao jednu ružnu emocionalnu reakciju i iza toga se dugo ne može smiriti. Osoba koja je tako žestoko reagirala pita je obično: pa šta ti je? Pa o čemu se radi? Pa šta ćeš se sada duriti? Ili, kako se dole kaže, još musiti ili mrgoditi? Pa, mislim, malo sam se naljutio ili naljutila, ali ništa strašno. Sad me oživi kad si me ubio, kaže nekad ta osoba koja je doživjela tu žestoku reakciju i koja se osjeća uvrijeđeno, pogođeno, ne razumije, ali zašto? Zašto? I često puta poslije, kad je sve završeno, kad su prošla 3-4 dana, htjela bi se vratiti na tu temu, međutim ova osoba koja ima žestoku reakciju obično ne želi o tome pričati, jer tu se nema šta pričati, pa sve što se reklo, reklo se u tom momentu. Kako se zove takvo emocionalno žestoko reagiranje? Takvi ljudi koji tako reagiraju su često ono što psiholozi zovu kolerik. A sa kolerikom ljudi koji nisu kolerici imaju velikih problema. I često se dogodi da ti problemi s godinama eskaliraju i da osoba koja je imala puno iskustva sa koleričnim ispadima i koleričnim žestokim reakcijama kaže: ma znate, on je zapravo dobar čovjek ili ona je dobra žena, ali ja to više ne mogu ni podnositi, ni trpiti, meni je toga svega dosta. I osoba odluči da prekine odnose sa kolerikom, sa ženom ili sa muškarcem, već o kome se radi, odnosno prekine jedan odnos koji joj postaje nepodnošljiv. I šta time napravi za kolerika? Često puta kolerik puno više povezan za tu osobu prema kojoj je slobodan biti kolerik. Zašto kažem slobodan? Jer kako znamo da se osoba kolerik ne ponaša kolerično prema svima? Iz iskustva. Na poslu, neki na poslu isto tako galame i doma isto tako galame za neku sitnicu, a neki imaju neko mjesto gdje se itekako dobro kontroliraju. Pa bi ja dakle svima rekla, ko se može kontrolirati u jednoj situaciji, može se kontrolirati i u drugoj. A dobro bi se bilo kontrolirati, jer koleriku je često ta osoba prema kojoj ima koleričnu reakciju itekako važna. Itekako mu bude ili joj bude žao kad je tu osobu izgubila upravo zbog svoje
nekontrolirane kolerične reakcije koja se ponavljala i ponavljala. Lijepo vas pozdravljam.